Bakbakan na ta ha. Diri sa Lagtang Talisay City. Team Consolacion versus team Cebu Talisay. Kombinasyon eh. Okay nga to ang bakbakan diri. Sponsored ni sa atong birthday celebrant nga si Boss Tim Yung. O ang atong organizer diri mao si Bata Gamay. O under ni sa Team Yung promotion. Laras na skula po. Sa latora sukarap na jubil. Gipon ang grabe skitang Denver eh. Boslot na. Boslot na. Popay score? Managman, lugro may bandawatin. Servisyo Denver. Serve Denver. Score. 1-0 na, 1-0. Pabor sa team la ni Kulapo, Denver og ni support mo ha sa AG Jogs ni Sir Bambam. Agay. Saudi Kulapo, pusdak ni Jubil, Saudi ni Denver. Gipon ang ilaga. 360 shot oy. 360 por mosi. Lobo. Daray. Sakto ras counter na. Abdi ka Kulapo dara. Sus makahilo ang tira ni Jubil. Di makaon. Grabe. Good item. 0-1 ha, 0-1. Bola sa team Consolacion. Servisyo The Silent Assassin Reggie Caban. Gikapyuta ni The Black Mamba. Ipikha ni Wana. Grabe hoy. Katuray na ingnan. Nakauntiran Kulapo. Iguales ono. Kini servisyo The Silent Assassin Reggie Caban. Para labaw para dos Denver. Tuara Saudi Kulapo. Sus murag na nakop ug kapan-apan Kulapo eh. 2-1. 2-1. Kini servisyo The Silent Assassin para 3. Lobo. Grabe padpad din si Denver. Kana baguros. Inside job kayo. Inside job. 3-1 ang atong score, 3-1. Pabor sa team Consolacion atong game 1 ha, sa atong bakbakan diri sa Lagtang Talisay City. Diri sa korte ni Boss Tim Yung, ang atong birthday celebrant. Nga mao say atong sponsor diri. 3-1 ha, 3-1. Side out ha. Servisyo ni The Black Mamba Ruiz para dos. Awas na. 2-3. Kini servisyo The Black Mamba para Iguales. Lobo. May Super Mario na Kulapo. 3-2 ang atong score. Side out. 3-2 labaw ang team. Kini servisyo The High Flying Spiker. Jubil Kade agay. Grabe sakita oy. Grabe. Kings Denver oy. 4-2. Grabe si Jubil eh. Continue mang panghasin ni Jubil. Dito pa ni gikan sa Lamak pinamungahan ang hasi ni karon abot ni Talisay. Maogya po. Tuara. Good item. Side out. Bola diri sa team Talisay. Ang team lang Kulapo, Denver og ni The Black Mamba Ruiz. Wana. Pokot ang maral. Side out. Bola sa team Consolacion. Servisyo The Mighty Mouse. Para 5. 4-2 ha. Niwaw goyang maral. Score.
5-2. 5-2. Tulo na ilabaw sa Team Konsolasyon sa atong game 1 na. Serbisyo Damay Timaus. RJ may pabuto. Sound ni The Black Mamba. Agay sintro. Gipikhan ni Denver. Gligwat ni Kulapo. Pokot. Change score. 6-2 ang atong score. Change score. This game is brought to you by Maricel Antony Chicharon. Karkar Bisiling Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. O ang Emil Banporen. Call 0995-243-5411 if you are in need of a van for wedding, for family outing, company outing. Mana Emil Banporen. Score again. Score. Haitag serbisyo gilaga. Do, dado. Do, ilaga do. City 2 na. City 2. Okay na, serbisyo Damay Timaus para 8. Again do! Gi, baguros! Grabe ay, kagay dito eh. Paksit Belbel, ang team Talisay City. 8-2 na, 8-2. Labaw og unom ang team Konsolasyon sa pag-arangkada sa atong game 1. Sa atong bakbakan. Shout out ni Boss Isot. Daras Boss Isot ni Rikili do. Shout out sa ni the legendary John Tox di adere. Darang legendary Daro. Wow na guys, John Tox Cabriros. Noy bidos na. Kene para Disney, serbisyo Damay Timaus. Sound pa. Gipikhan Rigi. Katoy. Grabe makahilo. Ang tira ni Rigi. Serbisyo Damay Timaus. Awas. Hilang na may linya. Jess 2 ang ato score. Jess 2 bola sa team Talisay City. Serbisyo Denver. Kini para 3. Pukot ang pusdak ni The Black Mamba. Shout out sa ni Konsehal Silso Gabunada in attendance dire. Gikan pag ni si Sir Silso sa Lower Kalunasan, Guadalupe, Cebu City. Agay Damay Timaus barag. Hala kilid. Ngigang duwa. Jubil. Baguros na gadaguok na mga tira. Nanay maipit ani. Wala, yay na niron. Wala, ipit si Denver. Grabe ay, gabaguros ay. Gadaguok biya. Serbisyo Rigi the Silent Assassin Kaban para 11. Gino. Ay, awas na. Daog na ang team Konsolasyon sa atong game 1. Sa score nga 2-12. May daog ang team Konsolasyon. Watch out mo guys sa atong game to.